Dios es bueno. God is good. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Amén. How many people know that God is faithful? Amen. El Señor no nos dejó y no nos va a dejar. God has not left us. God will never leave us. Y lo que viene es Man, extraordinario. and what is coming is extraordinary. Muy bien, doy gracias a Dios por el liderazgo, el equipo de alabanza. All right. We give God thanks for leadership for the worship team. Y especialmente quiero dar un agradecimiento especial por Papá Luis, And I also want to give a special thank you for Papa Luis, que está siempre conmigo who's always with me. ahí, y que Dios le dé mucha salud He's there that the Lord gives him a lot of health y un poco más de paciencia. and more patience. All right. Bueno, Dios es bueno. God is so A los que good. están conectados, All sean right. bienvenidos. So we welcome everybody that is connected Los online, que se van a conectar. everyone that will connect Y por online, supuesto los que están aquí, sean bienvenidos. and also everybody that is here. Qué hermoso estar en la casa de It's Dios. so awesome to be in the house of Nos God. preparamos con un poquito de frío esta semana, And so we are, we're ready pero with a little estamos bit of contentos cold de lo que this Dios week, está but haciendo. we're happy with what God is Muy doing. bien, vamos entonces a la palabra de hoy. And so let's open up to today's word. Espero que tomes nota, I hope that you porque take vamos a hablar notes, de las nuevas resoluciones en 2025. because we're going to talk about the new 2025 resolutions. New resolutions, ¿ok? Entonces, vamos por favor al libro de Josué, capítulo 1. And so let's open up the book of, you said Joshua, chapter 21. Ya, 1:9. We're in chapter 1, verse 9. Josué, capítulo 1, verso 9. Joshua 1, verse 9. Y dice así la palabra de Dios para Here- comenzar. And here's what it says, the word of God to begin. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo, ni te desanimes, porque yo, tú Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. The word of God says here, have I not commanded you, be strong and have good courage. Do not be afraid nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Josué 1:9. Joshua 1:9. Este es Dios hablándole a él, And so this is God speaking to him porque tenía tremendo plan de Dios delante, because he had a huge plan of God before him. y Dios le recuerda And God reminds him, quién lo estaba mandando. God reminds him who is sending him. Y sé que hay muchos hijos de Dios que me están escuchando, And so I know that there's a lot of children of God that are listening. y Dios les habla a través de su palabra. And God is speaking through his word. Y muchas veces nos manda a hacer cosas And a lot of times he sends us to do que things nosotros pensamos que no las podemos hacer, that we think we can't do it. o que no queremos hacerlas, Or listen, things that we might not want to do. como los testimonios que estábamos escuchando recién, ¿verdad? Like the testimonies that we were hearing, right? Pero Dios cuando nos manda, But when God sends us, dice, tengas valor. he says, have courage. Es decir, no seas cobarde, It's to say, don't be a coward. sé firme. Be firm. Ten ese valor de avanzar Have that courage to advance y de tener la firmeza de mantenerte ahí. and to have the firmness to stay there. Porque muchos a veces avanzan, pero no se pueden mantener. Because a lot of times there's people that they advance, but they can't stay there. Y Dios dice, And God says, no tengas miedo. don't be afraid. La resolución que debemos tener So the resolution that we ought to have cuando Dios nos da la palabra when God gives us the word es de no tener miedo. is to not be fearful. Suena muy lindo, Yeah, it sounds so awesome. pero cuando llega el momento But when the time comes, de avanzar hacia la meta trazada, the time to move forward and cross de that goal, obedecer la palabra, to obey God's de word, hacer lo que Dios me to manda, do what God sent me to a veces do, el miedo se quiere levantar. sometimes fear wants to rise up. Y si hay miedo, And if there's fear, hay desánimo. there is this unmotivation, Entonces Dios le dice a a Josué, discouragement. And so God tells Joshua, porque Dios le había dado un espíritu de conquista, because God gave him this spirit of a conqueror. le había dado ese espíritu para tomar territorios nuevos, He gave him a spirit to go on and para claim new expandirse territory, en lo nuevo de Dios. to expand in the new of God. Y Dios le recuerda, And God reminds, soy yo quien te está mandando. I am the one that is sending you. Es decir, soy yo quien controla tu vida. It's to say, I'm the one that controls your life. Soy tu Señor y tu Dios. I'm your Lord. I'm your God. I'm your Savior. Lo primero que le dice, soy tu Señor. First thing he says is, I am your Lord. Ah. Después le dice, soy tu Dios. Then he says, I am your God. Dos cosas. Two things here. Mucha gente tiene a Dios A lot of people have God como Dios, as God, pero no como Señor. but not as a Lord. El Señor The Lord es el que manda, is the one that is in Dios charge. God es el que hace. is the one that does. Ah.
Entonces Él le dice, And so he says, soy tu Señor. I am your Lord. Yo te estoy dando órdenes. I am giving you orders. Yo te doy instrucciones. I give you instructions. Pero soy tu Dios. But I am your God. Y te doy autoridad. And I give you authority. Y le dice, and he says, estaré contigo I will be with you donde quiera que vayas. wherever you go. ¿Tú te imaginas ese sello en cada uno de nosotros? Can you imagine that seal upon every single one of Ese us? sello quiere Dios para nosotros en este año nuevo. This year, God wants that seal upon us. Y mi pregunta And es, here's my question. ¿seguro que hiciste resoluciones ya en este comienzo de año? Sure, did you make these resolutions this year? ¿Por qué? Porque cada vez que empieza un año, Because every time we start a year, automáticamente pensamos, we automatically begin thinking, este año comienza, this year's beginning. esto es lo que voy a cambiar. This is what I'm going to change. Voy a hacer esto. I'm going to do this. Algunos, bueno, quieren bajar de peso. Some people, they want to lose weight. Otros quieren hacer gimnasia. Some people want to go to the gym. Otros quieren cambiar de carrera, de trabajo, de amistades. Some people, they want to have and change different careers, maybe different friends. Y algunos se quieren poner de novio, otros casarse, otros divorciarse. Tú sabes, Some people resoluciones. want to have, they want to date. Some people want to get married. Some people want to get divorced. People are people. Es así, You ¿no? know, that's just how people Algunos are. dicen, voy a ser un abogado. Some people say, I am going to be a lawyer. Otros, voy a ser el presidente de la nación. Other people say, I'm going to be the president of the Y otros dicen, nation. voy a recolectar la basura. And others are Porque like, pagan muy bien. I'm going to pick up garbage because it pays well. No importa. It doesn't matter. Es una declaración. It's a declaration. Porque hay una resolución. Because there is a resolution. Entonces, cada vez que comenzamos enero, And so every time that we step and begin tenemos January, esa costumbre. we have this custom Que vienen esos pensamientos, that, these thoughts, they a estas come nuevas expectativas. to these new expectations. Y lo importante And what's es important que todo lo que hagamos is that everything that we do sea guiado por la palabra. be guided by the Word of God. Porque es la voluntad de Dios Because it is the will of God que nosotros tengamos objetivos. that we have objectives. ¿Cómo sabemos So esto? how do we know this? Vamos por favor a una escritura conocida, Jeremías 29:11. And so we're going to go to a very well-known scripture, Jeremiah 29:11. Ajá, y dice así: Look what it says here. yo sé los planes que tengo para ustedes. It says, "For I know the plans I have for you." Dios mismo God Himself, planifica. He plans, Es decir, is to say, lo tiene todo organizado. man, He has everything organized. ¿Tú te imaginas empezar el año así? Can you imagine starting off the year like that? Sabiendo Knowing que Dios that God ya sabe already knows cuáles son los planes para nosotros. what the plans are for us. Y estos son los planes. And so these are the plans. Dice, planes para tu bienestar. It says, they're thoughts of peace. Planes, no, en mi versión dice plan. Oh, it says plans for peace. Cuando Dios dice bienestar o well-being, When He says well-being, en mi versión, ¿verdad? this is my version, Y dice que ese bien que yo tengo para ti, is to say that well-being that I eso es have lo for que you, planifiqué para el hey, 2025. that is what I planned for 2025. Para que estés en esa fe. For you to be in that faith. Aunque a veces se escucha mucha oscuridad por ahí. Although sometimes you listen to a lot of darkness around there, Dios dice, God says, tengo plan para que estés bien. I have a plan for you to be well. Mi plan no es para tu mal. My plan is not for your bad. Para aquellos que creen, For those that think, Dios mandó este mal. oh, God sent this evil thing. No. No. El plan de The Dios plan of es God, para nuestro bienestar. it is for our well-being. ¿Por qué? Why? Porque Dios habla de nuestro futuro. Because God talks about our future. Y Él dice, And He says, tengo este plan para ti I have this plan for porque you. te quiero dar un futuro lleno de esperanza. Because I want to give you a future filled with hope. Y soy yo el Señor que lo afirmo. And it is I, the Lord, who affirms Es it. decir, es como que firma esto. It's to say, God is like signing Y Él lo this. asegura. And He assures it. Ahora, para nosotros tener esos planes, All right, okay. So for us to have these tenemos plans, que conocer la palabra. we need to know the Word. ¿Por qué? Why? Porque si nosotros caminamos Because if we walk en nuestros propios planes, in our own a lo plans, mejor nos va bien, hey, maybe it goes well. pero a lo mejor no nos va bien. Maybe it doesn't go well. Pero los de Dios, But y God's, tenemos asegurado that is assured. que Dios no miente. God does not lie. Él afirmó, He affirmed it. te voy a dar un futuro. I'm going to give you a future. Este plan lo diseñé. This plan I Es un designed. diseño del cielo. It is a design from Yo heaven. mismo lo escribí I myself wrote it para que tú tengas buena vida. so that you can have a good life. Nunca
nunca voy a diseñar algo para lastimarte. I'm never going to design something to hurt Por you. eso cuando Él suelta su palabra, That's why when he loosens the word, Él está actuando he is acting en lo que Él in diseñó, what he designed, lo que él creó. what he Y created. dice Isaías 43, And Isaiah 43 says, estas son algunas de las instrucciones and so these are some of the instructions que Él nos da here en su palabra. that he gives us in his En el word. verso So 18 we're in Isaiah 43 verse y en 18, el verso 19. 18 and 19. Dice, ahora dice el Señor a su pueblo, And look what the word says. It says, now the Lord speaks to his people. ya no recuerdes el ayer. Don't think about yesterday. Si no hay algo bueno para recordar, Okay, if there's nothing good to remember, no lo traigas a la memoria. don't bring it to your memory. No pienses Don't más think- en cosas del pasado. Don't think anymore about the things of the past. Porque el pasado ya pasó. Because the past, it passed. It's No lo gone. podemos cambiar. We can't change it. Pero sí podemos proyectarnos hacia el Hey, but futuro. what we can do is project the future. ¿Y por qué Dios dice deja el pasado? And so why is God saying leave the past? ¿Por qué dice "Ya esos pensamientos no los ejercites más"? Why does he say, okay, those thoughts, do not exercise those thoughts anymore? Mira lo que dice el verso 19. Look what verse 19 says. Yo voy a hacer algo nuevo. I will do a new thing. Y verás que ahora mismo va a aparecer. And you will see that right now it will appear. Voy a abrir un camino en el desierto I will open up a way in the desert y ríos en tierra estéril. and rivers in sterile land. En otras palabras, In other words, Dios dice, God says, yo te estoy mandando. I am sending Ten you. valor, Have sé courage, firme, be firm, no tengas miedo, don't be sigue deceived, hacia adelante, continue moving no te forward, quedes en el pasado, don't stay stuck in the es past. decir, It's to ten una say, nueva mentalidad. have a new mindset. ¿Para qué? For what? Para que tu dignidad So that your de dignity frutos, bear fruit. Ah, una nueva mente, a new mind. entiende que no hay Understand. desierto que lo pueda It parar, understands that there's no desert that can stop que no hay it. esterilidad que tiene autoridad sobre Dios. There is no sterility that has authority over God. El que piensa en el The pasado one that thinks about the se past estanca, is stuck, se limita limits itself por lo que él mismo puede hacer. for what by what it can do in Pero Dios himself. abre camino But God opens ways en tu mente, in your mind, en tus pensamientos, in your thoughts. te da nuevas He gives you posibilidades, new te abre possibilities. la ventana de He oportunidades opens the windows of opportunities. nuevas conexiones. New connections are coming. y dice Dios, And God empieza a says, soñar más, begin to dream more. empieza a cambiar tus Come pensamientos on, limitados. change all of those limited thoughts you have. ¿Por qué? Why? Dice Filipenses capítulo 3, Philippians 4, Tres. Philippians chapter 3 says, en el verso 13, in verse 13, este es el apóstol hablando, man, this is the apostle speaking. nuestro mejor amigo, ¿ver? And this is our best friend, right? Dice el verso 13, Verse 13 says, hermanos, brethren, le habla a la iglesia. he speaks to A la the church, familia de la fe. he speaks to the family of the faith. No, este es el apóstol. This is- imagínate el apóstol. This is the apostle. Era un abogado, un rabino, un maestro, Man, this guy, he was a lawyer, he was a teacher, un apóstol. he was an apostle. No digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. He says, brethren, I do not count myself to have apprehended it. Lo que sí hago But one thing I do, es olvidarme de lo que queda atrás. forgetting those things which are behind. Mucha gente quiere ir atrás a cambiar el Man, pasado. a lot of people, they want to go backwards to change the past. Y Dios te quiere dar una mentalidad apostólica. But God wants to give you that apostolic mind. A ver la iglesia que se levante. Ah, come on, La church that mente rises up. apostólica The apostolic Son mind. pioneros. They are pioneers. No copian. They don't copy. Dios le da lo nuevo. God gives them the new. ¡Wow! Wow. Les abre la mente. That the mind opens up. Dios crea posiciones. God creates positions. Ay, no, pero esto es lo que yo sé hacer. Oh, no. This is what I know what to do. No. No. Una mente apostólica An apostolic mind. es algo que ojo no vio ni oído escuchó. And it's a thing that eyes have not seen, ears have not No se heard. basa en lo que yo hice, lo que yo sé, lo que yo quiero. It's not based on what I've done, what I know, or what I want. Es lo que Dios quiere. It's on what God Es como lo wants. quiere. It's how He ¿Dónde wants lo it. quiere? How He ¿Cuándo lo wants it. quiere? When He wants ¡Woo! it. Whoa! Ah. Wow! Y él dice, Come on, look what He says. dice, es lo que yo debo hacer. It's what I need to do. Olvidarme
is to forget. De lo que quedó atrás. Forget what was behind. Y esforzarme And reaching por alcanzar lo que está delante. it to reach forward to those things which are ahead. Pregunta. Okay, here's the ¿Puedes ver question. lo que está delante? Can you see what's in front ¿Puedes of ver los you? planes de Dios? Can you see the plans of ¿Es de God? bienestar? Of well-being? ¿Es de que avances? Do you want to move forward? ¿Es lleno de esperanza? Are you filled with hope? ¿Es algo nuevo Is it something que new todavía ni siquiera lo puedes that entender? you still can't even understand? ¿Por qué Dios quiere que tengamos esa perspectiva? Why does God want us to have that ¿Por perspective? qué? Why? Porque no podemos tener dos mentalidades. Because we can't have two mindsets. No podemos tener la mentalidad que avanza y la mentalidad que We- retrasa al mismo tiempo. we No cannot- podemos servir a dos maestros. We can't have a mindset that wants to move forward, but also a mindset that brings us backwards. Guys, we can't serve two masters. Porque eso se llama estancamiento. Because that's called stagnation. Ay. O sea, la zona gris, Okay, so like this gray area, Dios no la aprueba. God does not approve Al gray punto areas. que dice en el libro de Apocalipsis, To the point where he says in the book of Revelation, o sos frío o sos tibio, Hey, o sos caliente. you're either hot or you're cold. One of the No two. tibio. Not lukewarm. O estás You are o no estás, or you're not. pero no puedes estar en el medio. You can't be both. Es una posición muy peligrosa. Man, this is such a dangerous position. Él dice así, He says it like this. para llegar a la meta y ganar el premio celestial. To reach the goal ahead and to win that celestial Es prize. decir, tener una mentalidad It's to say, to have a de mindset, saber to know que siempre vamos para adelante, that we're always moving que vamos para forward, arriba, that we're moving que no forward, estamos estancados. that we're not Que no stuck. somos los pobrecitos que no podemos. We're not those poor little No. ones that can't do En anything. Dios todo lo podemos. Come on, in God I can do all No hay nada things. imposible para el que There's cree. nothing impossible for those who believe. ¿Por qué? Why? Porque tenemos una mente Because we have a fijada mind. It is en una fixed eternidad on eternity que nunca termina, that never en ends. ese premio I see that prize que Dios tiene para that nosotros. God has for us. En ese lugar In that place, no hay retiro. there's no retirement. ¡Woo! Wow! Amazing. Hay gente que trabaja Man, there's people that work con una mentalidad with a mindset del retiro. of retiring. No. No. En Dios Man, in God, Lo que hay que hacer, what we have to do olvidarse is forget lo que quedó atrás what happened before y avanzar and to move forward hacia lo nuevo, to the new. lo que Dios tiene. The new things that God ¿Y has. qué necesitamos? So what do we need? Escuchar a Dios, We just need to hear God. estar atentos We need to be attentive to a la God, voz de Dios. to the voice of God. Vamos, por favor, Let's turn al Salmo 37. to Psalms 37. Cuando Boris compartía esta mañana el Salmo 37, When Boris shared Psalms 37, dije, ay, Señor, I'm like, ah, Lord. tú sí que hablas a tus hijos. Oh, you really speak to your Vamos, por children. favor, Salmo 37. Let's go to Psalms Y 37. vamos desde el verso 1 en adelante. We're going to be reading from verse 1 onward. Y dice, esta versión me gusta mucho. This version that I love so much, look how it is. Dice, no te enojes por causa de los malvados. 37.1, no. And the word of God says here, Thank it says, do not fret because of evildoers. Mira la instrucción de Dios. Okay, look at God's instructions. No te enojes Don't get upset por causa de los malvados. because of the wicked people. Ni sientas envidia Don't be de envious los malhechores. of the workers of iniquity. Esta es una instrucción que Dios nos da So this is an instruction that God gives para poder avanzar So- y no quedarnos estancados. so that we can advance and we don't stay stuck. Es decir, Is to say, Dios quiere que crezcamos en carácter God wants us to grow in para no character compararnos con nadie y no dejar que el pecado de los demás nos paren. so that we don't compare ourselves with anyone and we don't allow sin to stop us. La envidia es un pecado. Envy is a sin. Y Dios dice, And God says, no sientas envidia. do not feel envious. Es decir, la envidia quiere entrar por la emoción. It's to say envy wants to enter through feelings. Y Dios dice, And God says, si al que hace lo malo le va bien, if to the one that does evil, it goes good for them. no te compares con él. Don't compare yourself Tú to estás them. mucho más alto. You are way above that. Y esa es la parte importante para un hijo de Dios. And so this is the important thing for a child of God. De no sentir envidia To not be envious de aquellos que hacen el mal y les va bien. of those that do evil and it goes well for them. Porque dice el verso 2, Because look what verse 2 says. pues pronto se secan, For they shall soon be como cut el down. heno se marchitan como la hierba. It says here, for they shall soon be cut down like the grass and wither as the green que herb. haga el mal puede prosperar. Listen, no one that does evil can prosper. Hoy, mañana o pasado Today, tomorrow, the next day, se van a secar.
they're going to dry up. Dice el verso 3, Verse 3 says, confía en el Señor y haz lo bueno, vive en la tierra y mantente fiel. trust in the Lord and do good. Dwell in the land and feed on his faithfulness. Qué hermoso, ¿verdad? It's awesome, right? Para poder avanzar, For us to be able to debemos advance, confiar en Dios siempre we need to always trust in God y hacer lo bueno. and to do the good things, Vivir en la tierra. to live on No earth. está hablando del cielo. He's not talking about Habla de heaven, la tierra. but he's talking about earth. Y mantente fiel. It says to maintain faithfulness. Y dice el verso 4, Look at verse 4 says, ama al Señor con ternura love the Lord with everything, y Él va a cumplir los deseos más profundos de tu corazón. and he shall give you the desires of your heart. Entonces, Dios no nos dice, And so God doesn't say, pídeme tus deseos oh, just ask me for your y desires los voy a hacer. and I will do it. No, That's not what he dice, says. ámame. He says, love me. Si tú amas a Dios con ternura, If you love the Lord, Él te va a dar los deseos de tu corazón. he's going to give you the desires of your heart. Dice los deseos más profundos que tienes. He says the deepest desires that you No have. cualquier deseo. Not just whatever desire. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, When we are guided by the Spirit, Él que nos conoce, he who knows Él us, sabe lo que más nos gusta. he knows what we love the most. Y no se lo tenemos que pedir a Dios, And we don't need to ask God porque Él nos lo va a dar because he's going to give it to us cuando menos nos imaginamos. when we least Porque expect esa es it. una promesa. Because this is a promise. Ese es el resultado. This is a result. Ese es el efecto This is the effect de amarlo a Él. to love him. Imagínate Imagine qué hermoso how beautiful amar a nuestro Dios. to love our God. Todo lo que Él va a hacer con nosotros. Everything that he's going to do with us. Y dice el verso 5, And look what verse 5 says. pon tu vida en las manos del Señor. Commit your way to the Lord. Confía en Él Trust in him. y Él vendrá en tu ayuda. And he shall come for your help. Es decir, si yo le doy mi vida a Dios Okay, so here's what it means. If I give my life to para God que Él la controle, so that God controls it, quiere decir que yo confío en Él. it's to say I trust in him. Y en el momento de necesidad, And so in my moments of need, Él me va a ayudar. he's going to help me. Eso es tan hermoso And that is so beautiful. porque nos hace descansar Because he lets us rest de toda ansiedad. from all anxiety. Muchas veces la ansiedad viene A lot of times anxiety porque no comes confiamos en Dios. because we don't trust in God. Porque estamos mirando todo lo que el enemigo está haciendo. Because we're looking at everything that the enemy is doing. Estamos escuchando lo que el enemigo dice. We're hearing what the enemy is saying. Pero si nosotros aplicamos la sabiduría alta But if we apply that high y heavenly wisdom empezamos a amar a Dios and we begin to love y a God pedir que Él controle nuestra vida, and we allow him to control our a life, escuchar lo bueno de Dios, to hear the good of God. Él dice en el verso 6, He says in verse 6, el mismo Dios the God himself, hará brillar tu rectitud. he shall bring forth your righteousness Ama as light. escucha esto, iglesia. Okay, church, listen to this. Cuando nosotros escuchamos al enemigo, When we hear the enemy, Dios no nos puede hacer brillar. God can't allow us to shine. El propósito del enemigo So listen, the purpose of the es enemy provocar is to a provoke celo, envidia, violencia. to jealousy, envy, violence. ¿Para qué? For what? Para que nosotros nos sometamos a eso. So that we submit to that. Para que nosotros rindamos a esa violencia. So that we just go to that violence. Y retaliemos. And we retaliate afterwards. Devolvamos lo mismo. That we give back the Ahí same. Dios no nos puede ayudar. In that, God can't help us. Dios dice, God says, pon tu vida en las manos okay, mías. he says, put your life in my hands. Confía en mí, dice Dios. God says, trust in me. Yo te voy a ayudar. I am going to help you. Y como estamos haciendo eso, And since I'm doing that, Dios ve eso como rectitud. God sees us as uprightness. Cuando Él ve esa rectitud, When he sees that uprightness dice, y esa justicia, and that righteousness, vas a brillar you will shine como el sol del mediodía. like the sun of the noonday. En el comienzo de la mañana, In the beginning of the el morning, sol no es fuerte. the sun is not A la strong. noche, a la tarde, At nighttime in the evening, el sol no es fuerte. the sun is not strong. Dios habla en esta palabra. God speaks in this En este word. momento que la estoy leyendo, At this very moment, as I'm reading it right now, escucho la voz del I Espíritu. hear the voice of the Y dice Spirit la plenitud en tu vida. saying the fullness in your life. Hay un momento de plenitud. There is a moment of fullness. Ese brillo That shining debe venir de Dios. needs to come from Cuando God. viene de Dios, When it comes from es porque God, es una consecuencia it's because it's a de
consequence ser recto delante de Él. of being upright before Him. ¿Y qué quiere decir ser recto delante de And Él? so what does it mean to be upright Es before Him? confiar en su palabra. It is to trust in His Es word, obedecer su palabra. to obey His Es word, caminar en su palabra. is to walk in His word. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, When we submit and give our whole life to Él God, nos ayuda en lo que He necesitamos. helps us in what we need. Y dice el verso And 7, look what verse 7 says. guarda silencio ante Dios. Rest in the Lord. A Dios no le gusta la gente que habla mucho. God doesn't like the people that they speak so much. Ay, Oh man. esta mañana muy temprano This morning, very early in the yo morning, me quejé. I complained. Ay, I was like, yo me quejé. I Y complained. automáticamente And automatically, sentí como que algo el Espíritu Santo me dijo, I felt like the Holy Spirit just told me something. ¿por qué te estás quejando? He's like, why are you complaining? Y enseguida dije, ay Señor, perdóname. And immediately I'm like, oh God, forgive me, Sí, God. sí, Yes, perdóname. yes, forgive me, God. En ese momento, In that moment. yo no sé si los que estaban al lado mío se dieron cuenta. Okay, Me vino. I don't know if the people that are around Pero me en mi espíritu, that they noticed, but in my spirit, yo me di cuenta I noticed que me estaba quejando that I was complaining y que estaba lastimando al Espíritu. and that I was hurting the Holy Spirit. Porque cuando nosotros no guardamos silencio ante Dios, Because when we are not resting or when we're not silent before the Lord, y como dice la palabra, y no esperamos con paciencia que Él nos ayude, and like the Word of God says, and when we don't wait patiently for Him y who nos helps us, empezamos a irritar and then we begin to be irritated cuando otros nos provocan. when other people are provoking us. ¡Ah! Porque otros saben dónde entrar. Hey, because other people, they know how to enter. Entonces yo tendría que haber orado, callado, And so, decir, ay hey, Señor, what I should have done is I should have been me praying. arrepiento por esto que está pasando, I should have been perdóname. silent. Father, forgive me for what is happening. Eso hubiera sido lo Forgive them. correcto, ¿verdad? Okay, so that should be No, the yo correct ahí way me of doing. irrito, y No, me no, no. enojo I was like, internamente. Yo no hablé, yo no lo dije con nadie, pero internamente yo me enojé. I didn't say anything to anyone, but internally I got upset. Y ahí es donde sentí And that's where I felt que estaba lastimando al Señor. that I was hurting God. Y me arrepentí, por supuesto. And obviously I repent. Como decía el profeta William, tenemos que vivir en arrepentimiento. just like Prophet William used to say, we got to live in that repentance. Entonces Dios dice, guarda silencio ante mí. And so look, God says here, rest in the Lord, be silent Espera before con me. paciencia a que Él te ayude. Wait patiently for Him to help. No te irritas Don't get irritated por aquellos que triunfan en la vida, because of those that triumph in life, por el que hace planes que son malvados. because of their malicious and wicked plans. O sea que no debemos permitir. Okay, so we should not allow. Esta debería ser una resolución. Ahora vamos a ir Okay, después más it's profundo. this should be one of the resolutions. Si We're no- going to go si- deeper than that si nos da el later. tiempo. If we have time, De no irritarnos this should be a resolution to not be irritated por aquellos que triunfan because of those who triumph, y sabemos que viven en rebelión o en pecado. knowing that they are in rebellion or in Al sin. contrario, But the opposite. deberíamos sentir compasión. We should have some compassion. Deberíamos sentir mucha pena We should, we de should que be están sad viviendo una vida that they're living a life incorrecta delante de Dios. that are incorrect before God. Y dice el verso 8, And look what verse 8 says. deja el enojo. It says here, cease from anger. Dios no dice, bueno, cuando tengas ganas. Look, God is not saying here Después when que you want. pierdas 10 kilitos. He's not saying here when you want. He's not saying after you lose 10 pounds. No. No. Dios dice, God is saying, deja el enojo. cease anger. Abandona ese furor, He- esa forma impulsiva que tienes. Forsake wrath. Abandon that Esto- compulsion of anger. Suena tan lindo And yeah, it sounds so nice, y es tan difícil but it's so hard. porque hay que crucificar la carne. Because you gotta crucify your flesh. Y de nuevo dice la And palabra, again, look what the Word of God says. no te enojes, Do not porque eso empeora las cosas. It only causes harm. ¿Tú sabes que el enojo empeora todo? Do you know that anger messes everything up? El enojo hace que la gente te diga, más tarde te llamo, Anger makes people say, I'm going to call you later. y nunca más escuchaste de ellos. And then you never hear from them. Y vos decís, ¿pero qué le pasó? But then you say, well, what happened to them? Y algunos son pastores, me están escuchando. And some of them are pastors, and I know pastors are listening right Deberían estar now. crucificados en la carne. Man, the flesh should be crucified. Pero muchas veces la carne está viva. But a lot of times, that flesh is Y alive. por eso el Salmo 37 And that's why Psalms 37 le recuerda a la carne, reminds the flesh, deja el enojo.
cease anger. Es decir, Dios ya sabe que te vas a enojar. It's to say, listen, God already knows that you're Pero going to Dios get te angry. dice, But God tells you, toma la opción que te doy que te va a ayudar a mejorar las cosas. He says, take the option I give you. It's going to be better and it's going to make everything better, really. Porque cuando nos enojamos, Because when we get angry, todo nos va peor. everything gets worse. Y realmente ahí me gusta lo que dice la palabra en... mira lo que dice aquí, en evitando toda deuda espiritual. And look what it says here about, avoiding every spiritual debt. Esto es lo que dice así. This is what it says. No tengas deudas con nadie. It says, don't have any debts with anybody. Pero no se refiere a deudas económicas. But it's not talking about these, financial debts. No. No. Habla de deudas espirituales y morales. It's talking about these spiritual and moral debt. Dios quiere que tengamos una sola deuda, God wants us to have only one debt, especialmente en la familia de la fe. especially in the family of faith. Y es que le debamos más amor. And that is that we give more love. ¿Tú te imaginas Can you si imagine? tú puedes ver eso en tu corazón? If you can see that in your heart. Si tú haces esa resolución para este año, If you make that resolution for yo this quiero year, que la deuda de amor aumente. I want that debt of love to increase. Esa es la única deuda que quieres tener. That's the only debt I want to have. Y esa es la única deuda que tú quieres que crezca. Man, that's the only debt that you should want to increase. Porque el que ama a su prójimo, Because the one that loves their neighbor, dice la palabra, the word of God says, cumple la ley. fulfills the law. Ah, Ha! y aunque la ley dice, And although the law says, no cometas adulterio, do not commit adultery, no mates, don't kill no anyone, robes, don't steal, no codicies, don't covet, pero Dios dice, God says hay un mandamiento más alto, there is a higher commandment. que si cumplimos ese mandamiento alto, And that if we fulfill this really high si command, amamos a otros como a nosotros mismos, if we love others like we love ourselves, la palabra dice the word says que cumplimos todo lo demás. that we fulfill everything else. Porque realmente Because truly, el que ama a otro the one who como a loves él mismo another like themselves no va a adulterar. will not have adultery. Ah, no va a matar, They're not going to steal. No va a robar. I'm sorry, they're not going to murder. They're not going to y steal. tampoco va a codiciar, And they're also not going to covet. no va a criticar. They're not going to criticize. Porque el amor Because love saca todo temor. removes all fear. ¿Tú sabes que hay gente que es celosa, Do you know there's people that are jealous? que son envidiosos, That they're envious? pero porque son tan llenos de temor But it's because they're filled with fear. y no tienen amor? And they don't have love. Cuando tú estás lleno de amor, When you're filled with love, Dios te completa tanto God completes you so much que Dios te dice, that God says, todo lo puedes en mí. you could do all things in me. En mí estás completo. In me, you're complete. Porque Dios es más que suficiente. Because God is more than enough. Él es más que todo. He is more than everything. Y por eso Él nos enseña And that's why He teaches us para poder entrar en ese plan de bienestar. to be able to enter into that plan of well-being. Ama a otros Love others de la misma manera que te amas a ti mismo. in the same way that you love yourself. Entonces la pregunta es, And then here's this question. ¿cómo te amas a ti mismo? How do you love yourself? Porque si te enojas contigo mismo, Because if you get upset with yourself, si te desprecias a ti mismo, if you just put yourself down, si tú cada vez que te miras al espejo, if every single time you look at yourself in the mirror, en vez de verte elevado te ves aplastado, instead of seeing yourself elevated, you see yourself en squashed. vez de verte lindo te ves feo, Instead of seeing that you're awesome and beautiful, you see yourself en vez de ugly. verte prosperado te ves fracasado, Instead of seeing yourself prosperous, you see yourself as a en failure. vez de verte valorado y respetado te ves también ahí como una hormiguita. Instead of seeing yourself valued and respected, you see yourself as an ant. Así vas a amar a los demás. That is how you're going to love others. Y Dios dice, And God says para poder cumplir la ley, to be able to fulfill the law, es decir, no cometer adulterio, meaning not to commit adultery, emocional, sexual o económico. Ahí emotional, no voy a ir sexual, or ahí, financial, and we're just going to leave No it voy a ir there. ahí. I'm not going to get there. para no matar a nadie, To not kill anybody, para no to robarle a not nadie, steal from para anybody, no codiciar lo que otro to tiene. not covet what others have. Él dice, He says, ama a tu prójimo como a ti mismo. love your neighbor like you love yourself. Y el que tiene amor no hace mal al prójimo. And the one that has love doesn't do bad to his neighbor. Whoa! ¡Guau! Ah.
Así que en el amor se cumple perfectamente la ley de Jesús. And so in love, we fulfill God's law perfectly. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta para este año? What other thing shall we have in mind for Vamos this por year? favor a Efesios capítulo 5. Let's go to Ephesians chapter 5, Y vamos a ir al verso 1. and we're going to go to verse 1. Y Dios nos dice para este año, Ephesians 5 verse 1, and look what God says for us this year. cuida más tus palabras. Take care of your words more. Esté atento cómo hablas con los demás y por los demás. Very attentive how you speak with people. Dice Efesios, ustedes como hijos amados procuren imitarlo. It says here in Ephesians, therefore be imitators of God as Traten dear a todos children. con amor de la misma manera que Cristo nos amó. Walk in love as Christ has also loved us and given himself for Ustedes us. deben portarse como corresponde al pueblo santo. You guys should behave like saints should behave, okay? Especialmente cuando estás manejando delante de algunos que son que los querés que se los coma el viento. Especially when you're, driving behind people that are driving Algunos like que ni siquiera crazy. saben manejar. Those people, you could be driving next to people No that don't even know how to saben drive. estacionar. They don't even know how to park. Y para peor, And even worse, tienen autos they have cars que para poder doblar tienen que necesitar 20 minutos. that in order to turn, it takes like 20 minutes for them to turn. Eso quiere decir que tenemos que tener más paciencia. It's to say that we need to have more patience. Y dice aquí, And look what it says here. dice, compórtense como un pueblo santo, It says, act like a holy people. que no haya inmoralidad sexual, That there is no sexual immorality. que no haya impurezas There's no y impurities. tampoco avaricias. And also, there's no Y covetousness. dice la palabra, And look what the word esto says. no lo dice Susana Chirilo, This is not what Susanna Chirilo lo dice says. la palabra en el libro de Efesios, un libro de edificación. This is what Ephesians says. It's a book of edification. Dice así, Look what it says. que no haya vulgaridades en tu boca. That there be no filthiness in your mouth. ¿Por qué? Why? Porque dice la palabra, Look what the word says. estas cosas These things, no convienen. they are not fitting. Cuando hay vulgaridad, When there is filthiness, está hiriendo al espíritu de pureza. you're hurting the spirit of purity. Y cuando ese espíritu es de alguna manera confrontado, And when that spirit, in another way, is like confronted, ataca las emociones, it attacks the emotions, ataca el físico it attacks the physicals, y eventualmente va a atacar las finanzas. and ultimately it's going to touch the finances. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Because from the abundance of the heart, the mouth speaks. Y Dios dice en su palabra, And so God says in His Word, el que dice cosas impuras those that say impure things no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Yo no lo digo, lo dice Dios. cannot partake in the kingdom of heaven or God. I'm not saying this, it's what the Word says. Por eso debemos arrepentirnos. That's why we need to repent. Dios sabe que tenemos defectos. God knows that we have Él defects. sabe que tenemos debilidades. He knows that we have Él weaknesses. sabe que hay pecados. He knows that there is sin. Pero nos manda la palabra But He sends us the Word para que venga esa convicción so that conviction y comes esa pureza pueda venir. and that purity can come. Porque cuando esa pureza viene, Because when that purity es comes, como un agua limpia it's like this que clean water. refresca, que lava, que limpia, It que cambia. refreshes, it washes, it changes. Porque ser parte del reino de Dios Because to be part of the kingdom of God, es luz que brilla. it's light that shines. Y especialmente brilla más And it shines so much more al mediodía. in the noonday. Acuérdate, la rectitud Remember, uprightness. hace que Dios te ayude. It lets God help you. Nunca te confundas Don't get confused y ever. creerás pensar, And don't want hoy to estoy think haciendo todas cosas bien y me va mal. I'm doing everything good and everything wrong is Eso es hacer a happening. Dios mentiroso. That is to make God a liar. Dios dice, God says, yo tengo planes de bien. I have plans of Yo goodness. tengo planes de esperanza. I have plans to give you a hope. Lo único que necesitamos The only thing that we need, es una actitud más it humilde. is a more humble attitude. Porque dice el libro de Proverbios capítulo 11, Because Proverbs chapter 11 says, el Señor reprueba las balanzas falsas y aprueba las pesas que son íntegras. Proverbs chapter 11, what was the verse? Verso 1. Verse 1, it says, dishonest scales are an abomination to the Lord, but a just weight is His delight. Verso 2. Verse 2, Escucha esta palabra, iglesia, church, listen to this y haz la word resolución este año and make a resolution this de year pedirle a Dios to ask que God te dé el don to give you the gift de la humildad. of humility. A veces creemos que ser humilde, You know, sometimes we think that being humble ay, voy a hacer las cosas bien porque quiero ser humilde. is
okay, well, I'm going to No. do things good because I want to be humble. Hay gente que hace cosas muy bien y no son humildes. Man, there's people that does really good things, but they're not La humble. humildad no es algo humano. Humility is not something human. La palabra dice que humildad es fruto del Espíritu The Santo. word says that humility is the fruit of the Holy Spirit. No es un fruto humanístico. It's not a humanistic Lo podemos pintar muy fruit. lindo, And sure, we could try painting it any way we como una want, conducta, like a pero en el behavior, Espíritu but in the Spirit. es el fruto del Espíritu It Santo. is the fruit of the Holy Spirit. Y Él dice And he says en su palabra, in his word, el orgullo acarrea deshonra. when pride comes, then comes shame. Primero, antes de deshonrar, First, before dishonoring, viene el orgullo. there's pride. Antes de la vulgaridad, Before filthy talking, viene el orgullo. there's pride. Y dice la palabra, And the word says, la sabiduría de Dios the wisdom of God está con los humildes. is with the humble. ¿Quién da la sabiduría? Okay, so who gives the wisdom? La palabra de Dios. The word of God does. ¿Qué es la palabra? What is the word? Jesús mismo. Jesus himself. ¿Quién da la humildad? Who gives El humility? fruto del Espíritu. The fruit of the ¿Cómo Spirit. viene el fruto? How does it come? Por medio de la fe. Through faith. Los que tienen fe, Those who have faith, dice la palabra, the word of God says, por fe el hombre vivirá. by faith the people will live. Por fe el hombre está justificado. By faith men are Por el justified. fe el hombre es transformado. By faith men are transformed. Dice el verso 3. Verse 3 A says, los hombres rectos los guía su rectitud. the integrity of the upright will guide them. Mira qué hermoso. Man, this is so Al beautiful. hombre recto The man who is upright, lo va a guiar la rectitud. integrity will guide them. Y a los hombres falsos But the los va a destruir su propia falsedad. perversity of the unfaithful will destroy them. Y dice la palabra And look what the word says. en Proverbios 16:2. In Proverbs Hay 16:2, mucho para compartir. No tenemos el tiempo ahora, pero sí quiero terminar con esto. there's so much to share. I don't have enough time, but we're going to stop with this. Dice la palabra de Dios. The word of God says, Al hombre le parece bueno todo lo que hace. all the ways of a man are pure in his own eyes. Esta es la forma humana. Okay, and this is, the human nature. Está todo The bien. human way. Hey, it's all Todo good. lo que estoy haciendo está bien. It's all good. Everything that I'm doing is Pero great. el Señor, But the Lord, el que da las instrucciones, the one who gives the instructions, el que te da los planes, the one that gives you the plans, el que guía tus the pasos, one that guides your es steps, el que juzga tu intención. is the one that weighs your intentions. Ah. Ha! Yo puedo tener una intención buena I could have a good intention, y después la acción es mala. but the action is terrible. Y la palabra me dice en Proverbios, tú lo puedes leer, And the word tells me in Proverbs, you can read it, capítulo 11, chapter 11, muy clarito. very clear. Al hombre le parece que está todo bien, todo. It says to the man, everything appears good. Ese es el espíritu humanístico, That's the humanistic el spirit, espíritu humano. the human spirit. Pero el del Espíritu Santo, But the one of the Holy el Spirit, Señor, the Lord, es quien juzga la intención. is the one who weighs and judges intention. Por eso debemos poner todo en manos de Dios. That's why we need to put everything in God's Y hands. tus planes se van a realizar. And your plans will be realized. Porque el Señor lo ha creado todo con un propósito. Because the Lord has created all for a purpose. Entonces, ¿qué vamos a recordar 2025? Okay, 2025, what are we remembering here? Dios quiere que tengamos más paciencia. God wants us to have more patience. Este es un año que debemos orar. This is a year that we ought to pray. Le digo esto a la iglesia, lo dije en la palabra profética. I tell this to the church. I said this in the prophetic word. Estamos comenzando el año con ayuno, We are beginning this year with a fast, con oración. with prayer. Y oro que Dios hable a los intercesores And so I pray that God speaks to the intercessors para que incrementen la oración so that they increase prayer y que puedan escuchar en el Espíritu and so that they can hear in the Spirit lo que Dios tiene que decirle a la what iglesia, God needs to speak to the church, lo que Dios le tiene que decir a las ciudades, a las naciones, what God needs to say to the nations a través de la voz de Dios. through God's voice. Eso Dios lo va a hacer. And God's going to do it. Y este es un año And this is a donde year debemos orar mucho por protección. where we need to pray a lot for protection. Lo vamos a ir haciendo todos los días. We're going to be doing this every day. Y especialmente, como Dios nos soltó la palabra en diciembre, And especially, since God released the word in December, en contra de los juicios en contra de esta nación y las naciones del mundo, to pray against the judgments over this nation and other nations around the world, en contra de todos los planes escondidos del enemigo. against all of the hidden plans of the enemies, Orar por las ciudades más grandes. to pray for the largest cities, Pedir a Dios guía este año. to ask
God for guidance this year, antes de salir, before we leave, antes de viajar, before we travel, asegurarnos que es Dios el que nos aprueba, to make sure that it is God who's approving it, porque queremos volver because we want to come back en bendición. in a blessing. Este es un año This is a year donde debemos estar atentos where we need to be attentive en oración y ayuno in prayer and in y fasting, esperar en el Señor con and paciencia to wait on the Lord with patience y no agitarnos. and not agitate La ourselves. iglesia tiene que llegar a esa quietud que necesita. The church needs to reach that stillness that it needs. Eso viene a través de la intercesión. And that comes with intercession. No solamente orar, orar, orar y hablar y hablar. No, no, no. It's not just pray, 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 pray and speak. Eso No. está bien. Yeah, we can do that. Hay que subir. But we need to ascend. Hay que escuchar lo que Dios tiene que decirnos. We need to hear what God has to Dios say. levanta generales de intercesión en diferentes ciudades. God is raising up generals of intercession in different Dios cities. levanta iglesias proféticas God rises up prophetic con ojos churches para ver with eyes to see más allá de la emoción o la necesidad. farther than emotion or necessity. Este es un año. This is a year. Es un año donde debemos orar en contra de plagas, This is a year where we need to pray against en plagues, contra de bacterias, de virus. against bacteria, against viruses. Necesitamos la sabiduría del cielo We need the wisdom from heaven para saber qué comer, qué tomar, qué decir sí y qué decir no. to know what to eat, what to drink, what to say yeah, and what to say no to. Necesitamos entrar en esa dimensión más alta. We need to enter into that higher dimension. Es a través de ese llamado de Dios. But it is through that calling of Los God. que hablan en lenguas angelicales, Those who speak in angelic tongues, que puedan entrar en esas dimensiones del Espíritu, that can enter into those dimensions en of the esa Spirit, frecuencia de los sonidos de todo ese ámbito espiritual, of those frequencies, of those sounds, of all of those of heaven, para recibir la instrucción de Dios. to receive the instructions of God. La instrucción de Dios The instruction of God, es clara. it's clear. Dios nunca confunde. God never confuses. A ver, yo siempre recuerdo al profeta I William will always remember Prophet William cuando él decía, when he would say, muchas veces a lot of times, Dios habla God speaks y no completa el mensaje. and he doesn't complete the message. Hay que esperar. You gotta wait. Entonces le hablo también a las voces proféticas And so I also speak to the prophetic voices para que pidan al Espíritu to ask the Spirit madurez maturity para poder esperar to be able to wait y tener el mensaje completo. and have the full message. Jamás el Espíritu Santo Never will the Holy Spirit nos va a confundir confuse o us va a hablar or speak y decir, bueno, la verdad que parece que es esto, pero no sé si es aquello. and say, okay, well, you know what? No. It looks like it's this, but it could be that. No. Cuando el Espíritu No. habla, When the Spirit speaks, es muy claro. it's very clear. Y esa instrucción que da And that instruction that he gives no la cambia, does not change. no la manipula. It's not manipulated. Nunca va a decir, It's never going to say, ay, Dios me parece que me dijo esto, pero no estoy seguro si es así. oh, I think God said this, but I'm Ahí not hay sure. una mezcla There's a mixture there, you see, entre Dios y el humano. between God and a Cuando human. el Espíritu habló, But when the Spirit es speaks, como agua que sale de la boca del profeta o de la boca de aquel que tiene un don profético. it is like water that comes out of the voice of a prophet or out of the voice of those who have that prophetic gift. Y Dios puede hablar. And God can speak. Él habla a And través de sus pastores. He speaks through the Habla a través de pastors. sus maestros. He speaks through the teacher. Habla a través de sus evangelistas. He speaks through the Cuando Dios evangelists. habló, When God spoke, no te da tiempo it doesn't give you a time analizarlo. to analyze it. Ah. Whoa! Entonces, And so, este es un año This is a day. para nosotros this madurar. is a year for us to mature. Y debemos estar claros en esto. And we need to be very clear in this. Hay que orar We need to y pray hay que esperar and we need to wait por confirmación for confirmation y guía. and guidance. Y vamos a terminar con And esto. we're going to end with this. Hazte esta resolución este año. Come on, make this resolution Esta this es year. una sugerencia. This is a suggestion. Pídele al Señor Ask the Lord que podamos vivir so that we can live perdonando a los demás forgiving others y también and also a nosotros mismos. ourselves. Cuando nosotros nos perdonamos a nosotros mismos, When we forgive ourselves, es que hemos entendido it's because we understood que Dios nos eligió that God selected y us que Dios nos ama and that God loves y que us estamos revestidos and that we are dressed con el fruto de su Espíritu. with the fruit of His Spirit. Ahí donde estás And conectado, right where you are, yo te bendigo en I este año bless you this y year. pido que la visitación de Dios And I ask that the visitation sea sobre of tu vida, tu familia,
be upon you, upon your family, y que todas las decisiones que and that hagas all the decisions you tengan make el sello de aprobación del Espíritu have the Santo. seal of the approval of the Holy Spirit. Feliz año 2025. Happy New Year 2025. Sigue conectándote durante la semana Continue connecting throughout the porque hay week mucho más que Dios te entregó because there's a lot more that God y gave, lo vamos a ir and compartiendo. we're going to be sharing it. Los bendigo We bless you, y espero and I hope que entiendas that you que understand Dios te eligió, that God called you. Dios te llamó He called you, He para que seas chose un you canal for you to be a channel de bendición. of a blessing. El Señor viene pronto The Lord is coming y soon. está preparando su iglesia He's preparing His church para la última cosecha. for the last harvest. Sé bendecido. Be blessed. Amén. Amen.